Makaingon na lang siguro ang mga nakakita sa aqua ba. Sige, balik-balik ang suot ni Maricel. Yes, day ka ng Harper pants bitaw dayo. Na dili jud pwede nga dili na ko balik-balik kung pagsuot day kay ganahan gid kayo ko day. Comfortable magud kay siya suoton day tapos ganahan pud kay ko ibagay-bagay sa uban mga tops day. Labaw na sa mga dinalian bitaw nga mga lakaw day tapos gusto lang nimo diretso makadesisyon sa imong suoton day. Aw, perfect kay na day. Yanay mo ingon di karon nga klaro kay bilbil kay. Hoy day, kung bilbilon ka, bilbilon jud ka. Maunang bisan murag 5 months ang akong tiyan day. Aw, ilaban ko gid ni akong Harper pants day. Kay comfortable gid kay siya suoton day tapos maka-form siya sa imong lawas day tapos sa imong butlo day. Kay ber sa bilbil. Og take note karon day kay nakasil sila day kung mag-order ka og duha ka buok ka Harper pants day naa kay free short nga Harper gyapon. Mao nang ako day duha gid ka buok ang akong gi-order kay naa gid siya free nga short day legit. Yes kana day kana nga short akong gisuot day mauna ang free day o di ba pa ka kay sa tanan kong suluhon na nimo pag-order day 100 plus na nimo mapalit day og unsay paghihulat day palit na